ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں سو رہے تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں، اے ابراہیم، اللہ کی راہ میں قربانی کرو۔ خواب سے بیدار ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے صبح سویرے اٹھ کر اپنا مال غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ خواب دیکھا اور خواب میں اللہ کو فرماتے ہوئے دیکھا کہ اے ابراہیم، اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں قربانی کرو۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ دوبارہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہی خواب دیکھا۔ اب کی بار دیکھا کہ اللہ فرما رہے ہیں، اے ابراہیم، اپنی سب سے محبوب چیز کو میری راہ میں قربان کریں۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام نے خوب سوچا کہ میری محبوب شے کیا ہے میرے پاس، تو اندر سے آواز آئی، میرا بیٹا، میرا لخت جگر، میری آنکھوں کا نور، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی کہ میرا اسماعیل۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، اے تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ، کیا آپ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہے ہیں؟ اگر یہی حقیقت ہے تو میں تیار ہوں، جو میرے رب نے حکم دیا ہے وہ میں کر گزروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، نہا دھو کر آؤ، ہم کہیں باہر جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ، جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں تھیں، اس بات سے بے خبر کہ ان کے لخت جگر کو کس لیے غسل دلوایا جا رہا ہے، کس لیے تیار کروایا جا رہا ہے، تیار کروا کے اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، اسماعیل کے پیارے بابا، اسماعیل کو آنکھوں سے اوجھل مت ہونے دیجیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عبادت کی، دعا کی، رسی لی اور چھری لی اور اپنی قمیص کے نیچے رکھ کر چل دیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے مینا کے پہاڑوں میں پہنچے۔ بابا جان آگے اور بابا کے جانی پیچھے خاموشی سے چلتے ہی رہے۔ یہ دیکھ کر ابلیس تو جیسے حسد کی آگ کی لپیٹ میں ہی آ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ناکام کرنے کی کوششیں شروع کرنے لگا۔ سوچنے لگا کہ جس سبب میں جنت سے دھتکارا گیا، ابراہیم علیہ السلام اس میں کیوں کامیاب ہوں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی پیروی کریں اور محبوب بن جائیں اللہ کے؟ ہرگز نہیں۔ ابلیس نے انسانی شکل اختیار کی اور حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ہاجرہ، کیا تجھے کچھ پتا ہے کہ تیرا شوہر تیرے لخت جگر کو کہاں لے گیا؟ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، وہ باہر گھومنے گئے ہیں۔ تو ابلیس بولا، تمہیں تو دھوکہ دے دیا تمہارے شوہر نے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ابلیس نے کہا، تمہارے بیٹے کو تمہارا شوہر ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ بولی کہ اصل میں تم مجھے دھوکہ دینے آئے ہو، تم ابلیس کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتے۔ ابلیس بولا، تم بعد میں بہت پچھتاؤ گی، وہ تمہاری اکلوتی اولاد ہے۔ تمہارا شوہر اللہ کے جاری کردہ حکم سے مینا میں اسے ذبح کرنے لے کر جا رہا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ بھی آخر نبی کی ہی بیوی تھی، کہنے لگی، اگر یہ سچ ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی دنیا میں اپنے اتنے بندوں میں سے میرے بیٹے کو چنا اپنے لیے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ یہاں تو دال نہیں گلنے لگی تو وہ بھاگ نکلا۔ دوسری طرف اسماعیل اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے خاموشی سے چل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ابلیس نے اسماعیل کو اشارے سے بلایا۔ ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے تو ابلیس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور بولا، اے اسماعیل،
तुम अपने बाबा के साथ कहाँ जा रहे हो? तो नन्हे इस्माइल बोले, मैं और मेरे बाबा घूमने निकले हैं। तो इब्लीस ने कहा, तुम्हारे बाबा ने तुमसे झूठ बोला है, वो तुम्हें ज़िबा करने लेकर जा रहे हैं। तो इस्माइल बोले, क्यों? मेरे बाबा ऐसा क्यों करेंगे? इब्लीस ने कहा, तुम अभी बहुत छोटे हो, लेकिन सच तो यही है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो अपने बाबा की कमीज के नीचे छुरी और रस्सी देख लो जो उन्होंने छुपा रखी है। ये सुनकर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर ये काम मेरे बाबा मेरे अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं तो मेरे लिए सादत की बात है। तुम मुझे बहकाने आए हो तो चले जाओ यहाँ से, बेशक तुम शैतान हो। ए इब्लीस, अल्लाह मुझे 1000 जिंदगियां दे तो मैं वो सब भी अल्लाह के लिए कुर्बान करूं। ये कहकर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इब्लीस से कहा कि मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ तुम्हारे शर से। ये कहकर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कंकरियां मारना शुरू की। इसी वाक़ये को हुजाज कराम इस अमल को करते हैं, इसी वाक़ये को याद करते हुए और कंकरियां मारते हैं। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम जल्दी से अपने बाबा की तरफ दौड़े। इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपनी जानिब आता देखकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी जान, मेरी आँखों के नूर, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं अपनी महबूब चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूं, और बहुत सोच के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि तुमसे ज़्यादा तो महबूब कुछ भी नहीं मेरे पास। अब तुम बताओ प्यारे बेटे, तुम्हारी क्या राय है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले, बाबा जान, जो आपको हुक्म मिला है आप उसी पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मिना के पहाड़ पर पहुँचे। इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले, बाबा जान, ज़िबा करने से पहले मेरी 3 ख्वाहिशात हैं, वो कबूल कर लें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तड़प उठे और बोले, बताओ बेटा, कौन सी 3? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले, बाबा, ज़िबा करने से पहले मेरे हाथ पाँव अच्छी तरह बांध लें ताकि मैं कुछ ना कर सकूं। दूसरा, मुझे उल्टा लिटा दें ताकि आपकी नज़र मेरे चेहरे पर ना पड़े और आपका दिल पिघल ना जाए। तीसरा, अपनी आंखें भी बांध लें ताकि आप मुझे और मैं आपको ना देख सकें। और फिर जब आप घर चले जाएं तो मेरी माँ को समझा दें कि आपने मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया है, और उनसे मेरा आखिरी सलाम भी कह दीजिएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी बातों को कबूल किया और छुरी निकाल ली और गले पर चलाने लगे। ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फर्जंदी? उस वक्त फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की ख्वाहिशात के मुताबिक वो 3 काम किए और छुरी निकाल ली, गले पर चलाने ही लगे थे। आसमान और ज़मीन के फरिश्ते यह मंज़र और बाप बेटे के मुकालमे को सुनकर हैरान हो गए और अल्लाह की हम्दो सना में मशगूल हो गए। उसी वक्त अल्लाह ने छुरी को हुक्म दिया, ए छुरी, खबरदार, इस्माइल के गले को मत काटना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह कहकर छुरी चलाई, लेकिन छुरी पर तो अल्लाह का खौफ तारी था और उसने एक बाल भी ना काटा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर कोशिश की, लेकिन छुरी ने अल्लाह के खौफ से चलने से इनकार कर दिया। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले, बाबा, मुझे लगता है आप मोहब्बत में आकर छुरी नहीं चला रहे। लेकिन बाबा, इस बात का जवाब भी तो आपको देना होगा अल्लाह के यहाँ, आप दोबारा कोशिश करें। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर छुरी चलाई, लेकिन उसने एक बाल भी ना काटा।
तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस छुरी को एक पत्थर पर फेंक दिया गुस्से से, और देखा कि जिस पत्थर पर छुरी गिरी, छुरी की धार से पत्थर 2 टुकड़े हो गया। उस वक्त अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जन्नत से दुम्बा ले जाओ और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह रख दो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पलक झपकते ही आए और दुम्बा रखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आँखों से पट्टी हटाई और देखा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक जन्नती दुम्बे के साथ खड़े हैं। ये मंजर देखकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की और बोले, ए अल्लाह, क्या हुआ? मैं तेरा हुक्म ना पूरा कर सका, मुझे माफ़ फरमा। ये सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह को आपसे रज़ामंदी की खुशखबरी लाया हूँ मैं। अल्लाह आपसे राज़ी हो गए क्योंकि आपने अल्लाह का हुक्म बजा लाया। आपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपनी महबूब चीज़ यानी कि अपना लख्ते जिगर कुर्बान करना चाहा, और आपके बेटे ने भी अल्लाह के हुक्म के आगे सर को झुका लिया। इस पर अल्लाह ताला आप दोनों से राज़ी हो गए। आप दोनों अल्लाह की आजमाइश में कामयाब हुए। अब आप शुक्राने के तौर पर इस दुम्बे को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दीजिए, ज़िबह कर दीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस दुम्बे को बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़िबह किया। बाज़ रिवायात में है कि जिस दुम्बे को जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे वो बिल्कुल सफ़ेद रंग का था और उसकी पेशानी काले रंग की थी। आज कुर्बानी तो की जाती है, लेकिन असल मकसद सब भूल गए। असल कुर्बानी क्या है? असल कुर्बानी तो ये है, हम अपने अंदर से लालच, गुरूर, अना में मैं बड़ा को कुर्बान कर दें। असल कुर्बानी तो यही है। अल्लाह हमें दिखाना चाहता है कि हम क्या छोड़ सकते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ये वाक़या क़यामत तक याद रखा जाएगा। जो अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दे वही महबूब बंदा है अल्लाह का, अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह की नज़रों में। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए।